नमस्कार केमन आছেন सबाई तनु रान्नाघरे नतून एकटी भिडियोर साथे सकलके स्वागत जानाई। आज आमी देखाबो मुग डालेर खिचुड़ी। तो आमी की दिए मुग डालेर खिचुड़ी बानाई खूब सहज पद्धतिते एकदम कम समय सेटाई शेयर करब। तो प्रथमे एखाने फोड़नेर जोन्नो निये नियेछि 5 फोड़न, 2টো तेजपाता, 2টো शुकनो लंका, एगुलोके आमी फोड़न देब। साथे खिचुड़ीटा नामानोर आगे एकटू गुঁড়ো भाजा मशला जार मध्य धने जिरे और सामान्य एकटू शुकनो लंका ड्राई रोस्ट करे रखा आछे। 2টো काँचा लंका, हाफ इंची आदा, 2টো काँचा लंका एखाने पेस्ट करे नियेछि, 2টো काँचा लंका चिरे नियेछि और एकटा टमेटो निये नियेछि केटे। एबारे 200 ग्राम मुग डाल आमी भालो करे निये नियेछि एखाने भालो करे परिष्कार करे, और तार साथे एखाने 100 ग्राम मतन चाल निये नियेछि। डालेर द्विगुण किन्तु आमी चालेर द्विगुण किन्तु आमी डालटा एखाने व्यवहार करब, जार जोन्नो आमी एखाने 200 ग्राम डाल नियेछि और 100 ग्राम चाल नियेछि। तो प्रथमे शुकनो खोलार मध्य भालो करे एटाके आमी भेजे नामिये नेब। एरपरे ओई कड़ाइयेर मध्य दिये दिलाम 4 चामच मतन सर्षेर तेल, 2টো तेजपाता, 2টো शुकनो लंका, 5 फोड़न और किछुटा गोटा गरम मशला दिए भालो करे सुंदर एकटा गन्ध आसा अब्दि वेट करब। तारपरे एर मध्य प्रथमे दिये दिलाम बेटे राखा मशलाटा, काँचा लंका और आदा बाटा, तारपरे दिए दिलाम टमेटो दिए, एबारे दिए दिलाम नुन, हलुद दिए दिलाम 1 चामच मतन, सामान्य आमी एबारे एखाने दिए देब हाफ चामच धने गुঁড়ো, हाफ चामच आमी दिए देब जिरे गुঁড়ো और हाफ चामच मतन दिए देब लंका गुঁড়ো। एटा देवार परे खूब भालो करे एटाके आमी मिशिये नेब। और एखाने एकटू स्वादटाके बैलेंस करार जोन्नो जेहेतु खिचुड़ी होबे मुग डालेर निरामिष खिचुड़ी, तार जोन्नो स्वादटाके बैलेंस करार जोन्नो आमी एखाने व्यवहार करलाम 1 चामचेर काछाकाछि चिनी। एबारे मशलाटाके मोटामुटी भालो करे कषिये नेब। कषिये निये तारपरे एर मध्य बाकी जिनिसगुलो ऐड करब। तो के कोथा थेके भिडियोगुलो देखछेन अवश्यई जानाते भुलबेन ना। भिडियोगुलो भालो लागले अवश्यई किन्तु चैनलटिके लाइक शेयर सबस्क्राइब करे बेल नोटिफिकेशनटी अन करे राखबेन, एते करे आमार भिडियो नोटिफिकेशन सबार आगे पेये जाबेन। तो प्रथमे आमी भालो करे धुए रखा गोविंदभोग चालटा एर मध्य ऐड करे दिलाम। चालटा देवार परे एकटू नाड़ाचाड़ा करे आमी एखाने दिए दिलाम 200 ग्राम डाल भेजे रेखेছিলাম सेटा। चाल डाल एकसाथे मिलिए निये आबारो किछुक्षण आमी एटाके हालका करे भाजा भाजा करे नेब। এই সময় কিন্তু দুর্দান্ত একটা স্মেল আসে। আপনারা এইভাবে করবেন, আশা করি আপনাদেরও খুব ভালো লাগবে। তো যদি এইভাবে এই রেসিপিটি ট্রাই করে থাকেন অবশ্যই কিন্তু কমেন্টস বক্সে কমেন্টস করে জানাতে ভুলবেন না কেমন হয়েছিল। আর এটা না এত কম সময়ে হয়ে যায়, তো সবথেকে সহজ পদ্ধতিটাই আমি শেয়ার করছি। তো যখন ভালো করে ভাজা হয়ে গেছে, ঝরঝরে হয়ে এসেছে ডালটা, জলটা শুকিয়ে সেই সময় এখানে আমি পরিমাণ মতন জল দিয়ে দিলাম। জলটা কিন্তু একটু বেশি দিতে হবে, না হলে কিন্তু ভাতটা ডালটা দুটোই যেহেতু সেদ্ধ হবে, ডাল কিন্তু আমি আগে থেকে সেদ্ধ করে নিই। এরপরে আমি ওর মধ্যে 2টো কাঁচা লঙ্কা নিয়েছিলাম, সেটা দিয়ে দিলাম, দিয়ে 5 মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে দিয়েছিলাম। 5 মিনিট বাদে নেড়ে দেব। এই সময় আমি আরও সামান্য একটু জল অ্যাড করেছিলাম এর মধ্যে। চাল আর ডাল ভালোভাবে প্রায় সেদ্ধ হয়ে এসেছে, তবে আর কিছুক্ষণ এটাকে করতে হবে। খুব সুন্দর করে কিন্তু এটাকে সেদ্ধ করে নিতে হবে। সেদ্ধ করার পরে আমি এখানে যখন একদম ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে যাবে, ঘন হয়ে আসবে, সেই সময় বুঝতে হবে যে চাল ডালটা একবার চেক করে নিলে বোঝা যাবে যে এটা সেদ্ধ হয়েছে কিনা। তো ভালোভাবে এটাকে আমি বেশ কিছুক্ষণ সময় নিয়ে এবারে করব। আমি এর মধ্যে কিন্তু কোনো ভেজিটেবলস ইউজ করিনি, আপনারা চাইলে করতে পারেন। তো নামানোর আগে আমি সামান্য দিয়ে দিলাম গরম মশলা, 1 চামচ দিয়ে দিলাম ঘি দিয়ে, আর এরপরে আমি এর মধ্যে অ্যাড করে দেবো ভাজা মশলাটা নিয়েছিলাম, সেটা অ্যাড করার পরে ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিলে এটা কিন্তু আমার একদম রেডি হয়ে যাবে। এখন হালকা একটু ঝোল লাগছে, কিন্তু এটা নামিয়ে রাখলে ঠান্ডা হলে কিন্তু ঘন হয়ে যাবে, যার জন্য একটু হালকা নরম রাখতে হবে, না হলে কিন্তু খুব শক্ত হয়ে যাবে পরে, তো খেতে ভালো লাগবে না। তো দেখুন আমার খিচুড়িটা রেডি হয়েছে, কেমন লাগলো অবশ্যই জানাতে ভুলবেন না। আজ তবে আসি, দেখা হবে আরও একদিন নতুন একটি ভিডিওর সাথে। ততক্ষণের জন্য ধন্যবাদ।